रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन परिसर में पिछले 7 तारीख से नंदलाल जालान फाउंडेशन की तरफ से दुर्गापुर के साहस नामक स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से और कोलकाता के महावीर सेवा सदन के तकनीकी सहयोग से कृत्रिम अंग प्रदान करने का शिविर लगाया गया था। आज उसका अंतिम दिन था। अंतिम दिन यहां पर एक समारोह का आयोजन किया गया और आज तकरीबन 130 कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमत्यानंद जी महाराज, विशिष्ट उद्योगपति या समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद खैतान, आसनसोल के एसडीओ विश्वजीत भट्टाचार्य, एमएमआईसी दिवेंदु भगत, ओम बाजोड़िया, अरुण भरतिया सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर आरपी खैतान ने कहा कि नंदलाल जालान फाउंडेशन की तरफ से यह सोचा गया कि दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने का एक शिविर लगाया, लेकिन इसे किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने दुर्गापुर के साहस फाउंडेशन से संपर्क किया और उनके द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने के बाद उन्होंने यह कार्यक्रम करने का फैसला किया। गुड आफ्टरनून। First of all, I am very grateful for inviting me in this for the present day. It is Nandalal Jalan Foundation and also Shahus from Durgapur in association with ভাই নন্দলাল জালান ফাউন্ডেশন একটা উদ্যোগ নিয়েছিল যে আমরা বিকলাঙ্গ যারা হাত নেই পা নেই আর্টিফিশিয়াল লিম যাকে বলা হয় তাদের যদি আমরা কিছু করতে পারি সেটা আমাদের মিটিংয়ে ডিসাইড হলো যে আমাদের করা উচিত। তারপরে আমরা কিন্তু আমাদের সাহস জোগাতে পারছিলাম না, সে সাহসটা আমাদেরকে দিল সাহস। দুর্গাপুরে যেটা আউটস্ট্যান্ডিং একটা এনজিও আছে সাহস, তার ওই ম্যাডাম বসে আছেন আর সাহেবও এখানে আছেন। এরা দুজন প্রাণপুরুষ ওখানকার, আর এরা আমাদেরকে সাহস যোগায় যে না আপনারা করুন, আমরা সব সামলে নেব। এদের অভিজ্ঞতা আছে, এরা আগেও করেছেন, এদের বলাতে আমরা তারপরে এগিয়ে গেলাম। তারপরে আমরা দুজন জাজুদিয়া সাহেব আর আমরা দুজন গেলাম কলকাতা মহাবীর সেবা সদন। 7 তারিখ থেকে আজ 11 তারিখ 5 দিন ধরে এই আর্টিফিশিয়াল লিম ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাম্প করছি। আমাদের বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমান মিলিয়ে 145টা রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। তার মধ্যে 120 জন টার্ন আপ করেছে। 120 জনকে আমরা যাদের যা দরকার হাত পা ক্যালিপার বিশেষ রকমের জুতো 120 জনকে দিয়েছি। তার মধ্যে কয়েকজন আবার দুটো করে লেগেছে। মোট 130 জনকে 130টা লিম আমরা আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছি। আজকে আমাদের ভ্যালিডিক্টরি, আজকে শেষ দিন এবং আজকে যারা এসছে তাদেরকে দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করব। খুশির তো সীমা নেই, কেননা যারা অ্যাক্সিডেন্টে বা কোনো অসুখে, যেমন সাধারণত সুগার ডায়াবেটিস হলে গ্যাংগ্রিন হলে পা কাটা যায়, তাদের চলতে ফিরতে খুব অসুবিধা, এবং যারা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।